Praise the Lord, kasarapinginang ana simang na profession이 na mungginirang ko aga nung bay nga bunga ka pa ko di matcho tangjok ang ligim na daalde do ko pa na ripaingan ne do ko pa nambaro na katchin ki aga ne namginirang ara professional mera kana mande ko ba nang ko odin nang ko nang ni calling ona tik takiram ba katchin ki aga na ni dine na hayda nang ni calling ko wijana pa dungachom and the gensel prophesy ka again matam prophet lang nang ko nang ni calling ona tik takiram ba na aga nyo na Saul ka ansan nakatama na Saul gadarang ko sa sandi ammi dunge cham antani calling ko raja ungani ko mamang dakiba wija cham 근데 gensel prophet ko gronga gensel katchin ko ba ko gronga Saul ni ko sako katchin ko ba Samuel to koruda ba aro prophesy ka ha gensel prophesy ka Saul ni katong deng tang ha chen sung ha aron cheng zamanon cheng nakdaman gen Saul skang pa Israel jatang ni gisepo raja ong ching ponga yer bano ni ba ha prophesy ka oni song ba ka serpeng absan ta ginan simang watadarang oday chi itampot sa oni pot gitamona porino dir nakdaman gen niam gatalo Paul mengba ko Paul mengjachim unas kangde Saul ni mga mo Saul ba mekana antani kolingku wijacham jisku grongjok jisku jarginga andi ba antani kolingku wijacham andi ba jan sala prophet rang prophesy ka uno santani kolingku tik taki uiha maksonir mekana prophecy de mande ko tik ong ba kolingona bi ko isone dongaman officiona mande na isone okamani office dunga koling dunga wano na tik takirim ba prophecy de Oni sa prophecy ka niya de banga isol ni patiran ko man nakasarpero